Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngereng arang sarang maos Fatihah deka Gusti Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila jamil awliya wal ulama wa syahada as-salihin min masyariqil ardi ila magharibiha khususan sultan al-awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani wal awliyatis alladzina balaghu dinal Islam fi Indonesia wa khususan mu'allif hadzal kitab Maulana Al-Arif Billah Al-Marhum Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi Al-Irbili Asy-Syafi'i Madhaban Al-Akshabandi Masyraban Wala jami masyayikhina masyayikhihim khususan masyayikh Madil Falas orang-orang kama ta'ami jamaatil wal marhamanya rasyidah binti Syaitan wa jami as-salih afa'ahim Allahumma qaddis ar-rahman Allahumma fid alaina min barakatin fid dini wal akhirah wa la jami'a bainahum hatina wa bihammatihim Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa tajawaz an sayyi'atihim wa taqabbal hasanatihim wa syamil dakhilahum wa syamil quburihim wa ta'ajjatihim wa barik lahum fi fa'amshani lahum wa lana wa lahum al-Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan makruhatis shalah banyak amakraki dalam salat. Tamasuk se makruh dalam salat kento wa ilsaqu adu dair rajuli. Ban temuh atau nama rapat maksudnya matemuh adu dair rajuli dua lengena ar-rajuli musalli lake adut ke zinto lengan atas dari cengkol ke atas kan to albudun. Le patemu dua lengan kento bijabahi dekah dua lampungah rojul rapat lengan kento rapat ke lampung kento bagian badan samping kento patemu ke dua lampung firuku'i waktu ruku wasujud dan as-sujud kento makruh apa-apa karena saya sunat penggeng dua lengan musolli laki kento penggeng dari lampung waktu ruku sujud sebaliknya orang bini manabi orang bini sunat rapat. Oleh semakruh kento wa ilsaqu batnihi ban matemuh tabuna rajul. Musolli laki-laki epatomo bi fakhdhaihi daka dua pokangah rajul. Titabu parapat kapokang. Fihima dalam ruku' dan sujud kan tajukan makruh karena sesunat pengkan. Sebaliknya musolli bini ketika ruku' sujud kento dua lengan kento kepe sekento parapat kabetan tabu sekento jekan parapat ka pokang dua kento. Alasna ulama karena menreng bini kento kalau bahasa kento lebih tertutup. Pas tamasuk se makruh juga wal ittiba'u ban asalempang. Wanapa ittiba wa huwa tani ittiba ayaj'ala
lena nyabak pasara musolli wasatoridaih buntenganah selendang musolli mon ngakui selendang iki otaba mon ngakui apa namanya mana mon ngakui surban iki buntenganah surban sabak tahta ahadi mangkibaihi bebana ahadi mangkibaihi salah setong dua baunah musolli di buntengkanah surban otaba buntengkanah selendang leken tak kepek koma watarafaihi ban nyabe dua koncok narida sabak alal akhirin nang paulain di dua ujungnya kento selempang kaki ke atas walau sanajan hukumah makruh walau sanajan faqath yabi yatasa pakaian jadi sahabat nang luar pakaian tapi pas eka selempang sekento nah kento hukumah makruh semakruh kento koma sawaun al aymanu wal aisaru sawaun pani kepada pada makruh juga al aymanu tining bau kangen wal aisaru ban sekacer sama jadi selempang gele selendang atau bersorban kento ekepek bau kacer atau bau kangen pas selempang aki ka salah jenah sekentong mana bi ekepek bau kacer selempang aki ka kangen mana bi ekepek bau kangen selempang aki ka kacer kento makruh ya sambil kata kapra mana biareng kento kita kok pas sangkut tak beres di tadi mon reng Arab mungkin kapra kento titik bi khilafihi sabitina ittiba kento fit tawafi nang tawaf kento sama karena mon reng lake atau tawaf kento kan pakaian setak jai biasanya arupa sarong eka sarong ebeba pas ke atas kento ke sapo nah kaangku tawaf selakar napanya mana iki esonata ki ajik-jik kento kaangku orang laki lakar sonat eka selempang pakaian atas agak desa artinya buntengan kepe pas dua ujungnya kento selempang aki ka bau salah aja nasa kento sonat nang tawaf selakar sonat ki ajik-jik termasuk ke nang sa'i kang kira laki kento kan sonat ki ajik-jik nalekan ada pak katan hijau dari hijau ke hijau pole khusus yang laki maka pakaian atas kento ke selempang sunat lain dan sholat oleh titik ini termasuk semakruh juga wasyadul wasati banale buntengan badan kita nganggo sorban misalnya pada sorban kur nganggo pas kasempung asempung kan apa oleh kan toh lakar lebih kebiasaan kak disa makanya disinggung ya kan toh mau yang matur kan tak kepera mungkin paling saya kasempung men sarong paling ya makro juga sana sarong kan selama tak sampai muka orang. Lama asempung sadal wasat kan. Makruh manabi asolat illa sirwala angin celana lancang. Sirwal kan tu biasanya keangkui celana gombor napa nyaman guys. Sekadang pote napa guys. Apa? Nah, ini biasanya kan celana.
Lo kecuali pakai celana kak desa, biasanya cek panaci kipur mereka asurbanan kan kau celana. Takut tak sengkap aman. Le mun celana, apa nyaman kak desa. Yang jelas benih legging ini. Oh komprang. Le mun celana payun debu maka esonat pagi panapa syaddu. Syaddul wasat gitu. Atau kecuali kia le khawfil zuhuril aurati karena takok padang orang. Mana bitek kesempung takok pas buka padang dari atas. Aurat kita sebetal mana birang lake mana bi padang dari atas atau dari ereng. Kita betal. Mana bi padang dari bawah dan lake tak apa-apa. Di misal bernyunguk di bawah padangnya tak apa-apa. Keng senyo kan to keng legengnya. Le kecuali karena kebetar padang aurat fayajibu maka wajib apa syaddul wasat asempung kan. Syaddul wasat kan tak asempung. Mana biar yang bini tak kenging sana dari bawah. Karena setelah nak aurat, termasuk soko kan tau aurat. Titik. Amma anak pun idza kana bila bada pasara musalli labisan paneka ngangkui faqahu yatasah sirwal kento yatasah jalan gomborong kipur ngakui thaban akhir dak pakaian lain ngakui pakaian luar contoh iki kakobain akan ta pakaian luar waridain ban selendang fala karohata maka tidak makruh jadi salana jubah mana bireng Arab engki otaba mun rengkento kemeja pas sarong pas ki ngangkui selendang tak apa-apa. Penapa pole surban lekar sonat surban gitu. Termasuk pakaian sonat khususnya waktu nak sholat. Beni polana haji menabi surban gitu lekar sonat. Ngampun. Terus termasuk semakruh juga wassalatun ban asolat ma'ahasrin asata ngampat bibau linda kami Allah itin otabahara aurehin otab angin atena cucu kan tu aja kaja abang cucu sebelum nak sholat pas aja kaja kan tu makruh ya karena nyebabaki tak khusyuk au otabah asolat nikah enda huduri au qurbi tu'amin asolat enda huduri au qurbi tu'amin nalika napa hadirra au qurbi tu'amin atau bersamana kakanan di apa jang setinderan yastaku seterro pasara masolli ilahi daka tu'am disambil lerekan tadi kan kermari akaluno berseperang kento makruh man se makruh kento walam yakhaf halata obater pasara masalli kento khurujal waqti dak keluar waktu ki luas katipan apa ada ergeluh napa seketore kento pan pendut man se arupa minuman iki minum sekento sekento pas salat lamun bedederan esetian atau bedederan apa larang kento biasan kento sekapara manabi napasak-pasaan menjelang buka kak desa terodulia engki sekedar akab buka napanya mana atal betal kan sunat sekedar nginum tapi setiap nomor lado orang seper
Sanjuruk ngacelorot lah panika. Makruh. Tapi menerima matura setina beda rokok. Lah pada apa ya? Tak pernah pak rokok sekejap pokok jepit abit. Ampun. Terus saya makruh juga wal mubalaghatu ban banget keterlaluan. Fi khafdir ra'si dalam menunduk serah. Araf ihi atau mau ngak ra'si gitu. Di serah kentoh terlalu penunduk atau terlalu ngak ane dhahri dari tengah. Fi ruku waktu aruku kentoh makruh. Saya sunat parata. Sunat marata kentoh sunat. Saya wajib. Nah. Sewajib kento sekatir tanah nikah cek neku akatom toot duke. Takata neku. Kento wajib. Engkana ruku sekento. Sesonat parata. Nah, cetak pas kemudian leer sampai tengah kento bentuk situng papan kento sonat. Lamun ki lebih nggak di kento atau pemabeen le kento pas makruh karena menyalai sonat. Terus boleh semakruh wa italatu tasyahudi ban ma'abid atau malancang bacaan tasyahud al awali sepertama. Nah, tasyahud awal kan sunat. Nah, tak sunat palancang ya sekedar bacaan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kadisa. Ampun. Tak saja yang palancang. Pas berikutnya wa tarku surat iban atina surat. Bacaan surat. Fi rakaataini na dua rakaat al-ulaya ini sepertama keduanya. Ini rakaat pertama dan kedua kan tak maca surat. Min kulli sholatin dari saben salat kunya kepakipan apa berarti ini? Fatihah makruh. Apa napa? Ya palan tinggal ka sunat. Kecuali kan cek suka buru naik iki. Sekian. Pas berikutnya watarku takbiril intiqalati ban athina takbir ngale rukun. Takbirnya banyak-banyak ngale rukun kento makruh. Karena gak bisa sunat. Ngale rukun dari napanya mana mancing antara ke ruku antara ke itidal kesan. Pas berikutnya watarku azkari ruku'i ban athina dzikir ruku'. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi kadisa. Wal i'tidali ban dzikir i'tidal rabbana lakal hamdu mil samawati kadisa. Pas sujudnya ban dzikir sujud subhana rabbiyal a'la wal julusi ban dzikir tuju bena sajdataini antara dua sujud kan makruh. Kecuali kan terdesak waktu ini. Nabi ampun terdesak waktu sepenting tumanina. Pas boleh semakruh kento wa ziyadatu ban nambahi fi jalsatil istirahati dalam tajuk karena istirahat. Tajuk karena istirahat yakni tajuk dari sujud kedua ke angka ke rakaat kedua atau ke angka ke rakaat keempat. Kata sunataki tujuh keluh dari sujud kedua pas tujuh keluh. La tujuan kenta sunat apa lebih ala qadri tumakninati atas sekadar tumaknina. Tumaknina kenta sekadar bacaan subhanallah. Apa lebih di kenta. Nah, saya sunat ya sekadar tujuh namun. Toju sekedar toju ningke ketujuan ongke ampunlah oleh kesunatan jalsatul istirahat kan. Sesunat apa lebih. Pas saya makruh juga watarku da'awati ban atina banyak-banyak doa fi tasyahudil akhirin nang tasyahud akhir.
doa-doa sunat kak disah akan tersi ampun sebut taki iade amun tak kelero engki kentoh doa panapa pun kak di mampun halaman 140. Setos wengki panika iki. Lah kita pas tak baca kentah makruh. Din sampuna tasyahud kan token asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nang tasyahud akhir kentah rukun. Pas shalawat juga rukun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sunat kan. Lelas dari kenta pas sunat lagi doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri terus wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Tambah boleh Allahumma firli ma qaddamtu ma akhartu ma asrartu ma alantu antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ya minimal saya terkenal kentoh Allah inni a'udzubika min adzabil qabri. Ini kan saya terkenal. Lamun tinggal laki makruh. Pas pole semakruh juga wa busokun ban acopa. Acopa kibalal wajhi ka ada. Acopa ka ada awil yamin atau bekakangan. Makruh kan wala fi ghairi sholati sanajan ngelaina sholat. Lamun pada tempat lain salena kangen atau ada. Ampun. Fa in kana lamun bada pasara orang saya coba kento kharija sholati paneka luar sholat. Ghairu mustaqbilil kiblati halata ngadep kiblat. Mun di luar sholat iki kanta ngadep kiblat misalnya lam yukroh maka tak emak lagi lahu ikan di orang kento al busok upana pa acopa kibala wajhihi deka ara ada nah orang ini titik ampun jadi mana Nabi asalat katipan apa mana Nabi acopa ingki ka kacer atau beka bebes gitu. Kencak mereka masjid acopa ka sarong misalnya. Manabi acopa manabi tak acopa iki kuluno saos. Kan tak pan apa. Mungkin kuluno copa paling. Asalkan copa kento murni copa pas tak mata najis. Pas kemudian boleh wa karahatul busoki tini makruh na acopa fi ghairil masjid paneka elena masjid semaksud makruh acopa ka ada ka kakangan kentoh mun lain masjid amma fihi ana pandang masjid fayahrumu maka haram busok kan mutlakon kalaban mutlak atenah ke arah manapun ada, kangen, kacer. Kento haram malam yakun salakina tada penapa busok acopa kento fi nahwi tabihi paneka nang sapa manah pakaian orang. Jadi menang masjid acopa ka pakaian. Mun pa acopa ka masjid kento haram karena ngotore. Ngotore masjid kento haram. Masjid kenta iki siapapun nemu kotoran wajib ekana. Wajib kenta.
atau nemu barang najis wajib suci. Mun tak sempat kebela kata bibi. Kento menawi masjid sekento. Tempat ibadah pola. Tak kenging abu rombu kento. Apa-apa. Mungkin ngalak kento yang ngalak sejalanan situng. Anu boleh kento situng. Teka lebih telok mun anapanya mana tak terus-terusan kan tak apa-apa. Buambuan iki. Tak mabetal teka sholat. Nah, iki kutunya dia apa-apanya mana? Tisu cepan kiburu. Tak kok abut deki masjid. Berikutnya saya makruh kento wa tasbiqul asabi'i ban menyaklep gerigi kita penyaklep sekento. Esak lenge iki antara gerigi kangen kekacer kento pas aki tasbik. Wa farqatuha benyetot nyetot asabi sakadang kan beda. Parapan amin an cetet wah hari ya boleh kadi sama tak betal nih makruh kadi saya siapa teh ke baiku gengku pas boleh saya makruh kinto wa irkha uthabiban mangelelet pakaian kan teh pangelelet ala arti ke tanah bukton asolat nih apa-apa karena kento gayana orang Arab mun orang Arab kento bergaya khoyala angge sekento pakai nek kento paling ngelen amun reng matura bagian mantan bini panika biasa jadi sakhoyala kadis Oke. Pas kemudian waqafu thawbiban makempok pakaian wa sya'riban obu. Kempet. Ai tegese dhamuhu. Makempok thawb kento wa jam'uhu tegese makompol thawb. Ketipan apa saya tak makro gila biarkan saja pakaian kempet. Tak sapat kempet. Pas boleh saya makruh u'ik'a'un ban ajrukong. Tojo ajrukong. Misalnya perapaan tojo sebelum waktu tasyahud kadi sepah ajrukong. Kata makro. Dalam ik'a bi ayya jelisa kalaban oleh tojo pasara musolli tojoan kento ala warikaihi atas dua bangkong musolli nasiban halema ngatek rukbataihi daka dua atau musolli ketina apa pas baca apa nama ajrukong biasa mon orang Arab kan kabajana atikir lapah tojo ajrukong tanangake tapah sandengake kata otak kento. Nah kento makruh. Parapan sholat juga makruh. Sesunat manabi as-sholat kento kadi sampun. Mon tak beni bajana tasyahud akhir toju panapanya mana? Iftirash iki. Mon parapan tasyahud akhir toju tawarruk. Kadi sasa sunat. Lamun ajrukong kata menyalai sunat. Maka makruh. Boleh wanakrul warabiban nyecok dendeng
Cok dendang. Pada ban dendangnya cok kadis. Ma'atu mani nanti asal satu mani nah pokon. Tidak ada mengki. Waktu nak sujud kan tak sekata tu mani nah cok gampang. Cek sekejaan. Apa? Lecolet. Tapi gitu maknina. Wa in lamun tak tu maknina batalat tambon. Maka betal apa salat. Lecolet sekian. Candeng matur. Akrul ghurab kento lecolet. Tapi mak tu maknina. Makruh. Oleh semakruh kenta waftirasyu yadaihi ban alama tanang dua nah. Musalli tanang duaan kita sahabat fi sujudihi waktu sujud musalli. Mustena patengki. Apa nyamal asta kenta. Kun tepat tanang saya sahabat. Oleh semakruh juga wa itonul makani ban natape situng tempat. Wa itonul makani ban natape situng tempat ay mulazimatuhu tegese natape makan. Tak lengale. Kecuali yang latih di tempat lain. Mari sholat niki kenton terus sholat boleh. Saya sunat ngale. Mari asolat situng sholat, asolat boleh kentong ngale. Bahkan mari asolat itu pindah. Kangkui sajanwa banyak tempat waktuna abad kento ala kasayan. Karena kento deki bakal nyakse tempat. Titik wahadatining makruhna itonol makan kento li ghairil imami panika kan di salena imam fil mihrabi nang mihrab nang pas salat na imam. Amma anapon huwa tini imam ketika tajuk nang mihrab fala kayukrohu maka panika ta makruhake. Pon apa itonol makan lahu ikan di imam titik. Ketika ampun langi imamnya badan mihrab kan toh tak apa-apa tapi gak disah. Yang biasanya sesunat kento saampun langi imamnya pas sunat ngadep ke makmum. Ngadep ke makmum kento katena arah kangen kento ya raki ke makmum. Alias ngadep ke dejes kento. Kento sunat. Boleh titik wa masul jabhati ban musab muah. Dai ko. Wa masul jabhati ban ngusap dai fi sholati waktu as-salat o ba'daha ban samarin as-salat. Iki ngusap-ngusap biasa kento. Kento makruh. Sesunat tak yo usap punten. Mohon samarin salam ka desa pas sunat neku dai kento. Macapan apa pas? Allah mathib anni alhamma wal hazan ka desa. Tak yosap, mun yosap kan sok ento. Makruh. Kan makruh yang kipalan sesonat kan tak yosap. Kune takut. Boleh semakruh juga waktu kerohuban yang makruhaki as-sholatu panapa as-sholat fil hammami nang pamandian. Nang lokasi pemandian nih, kan ada pemandian kan ada. Contohnya kan misalnya lokasi pemandian. Apa? Oh iki. Nama nabi nang lokasi pemandian, kocak hammam. Biasanya pas kocak WC daerah enggak desa. WC 2, WC 3, mungkin hammam enggak desa. Kan makro. Mohon pada tempat lain. Walau fi maudhi'i khal'i thiyabi. Menekan tahu kan mun pemandian kan pas najis kepi. Menang haram punten. Tidak kenangan najis. Makro tapi. Walau sanajan fi maudhi'i khal'i thiyabi
nang tempat lepas pakaian ganti baju gadis tetap makruh selama panika bener nang lokasi pemandian. Malamun maki tempat lain ben waktu kento apa Jember sekento. Titik. Oh kok maki boleh semakruh kento waktu reken ben elorong makruh juga. Asolan elorong. Wasukin ben pasar. Kecuali tak maki tempat lain nih. Wa makbaratin ban tempat nang lokasi pekuburan. Makbaro kento apa areal, iki areal pekuburan iku cak makbaro. Tempat kuburan-kuburan. Congkop contohnya iki. Congkop kadisa iku cak kubah. Kento makruh. Ya pola nang setian kuburan kento. Tak kenging. Sama kerogan itu mana biar nang pasar. Engki misalnya mangki tempat suci nang pasar bahas sholat. Mana mau salah? Benih nang pasar gadis. Nang mau sholahnya mana? Kentot sebut lagi nang musola sukin sobong. Kita apa cek laka tempat sholat gadis. Saya makar kento nang pasar polan beda debu pasar kento paling jauh tempat sih. Yang menang musola ya lain. Apa sembarokan itu areal pekuburan. Pas pole saya makruh kento sholat wa nahwi masbalatin. Benso apa mana kento? Kandeng hewan. Mungkin kandengnya itu bertempat suci pakai sholat. Wakani setian ben gereja. Kento makruh. Pole si makruh kento wa enda ghalabatin naumi ben naleka ngalendina ketonduan tedung iki. Meneng tedung. Di kotondu sangat. Mangken tak ning melak. Lah kento menabi waktu ki Jember. Tak apa-apa dong tedungan. Asalkan waktu Jember. Men waktu apa mepet. Tak makruh sekali kan pas kenta antara haram tak sholat dan makruh perbandingannya. Men pas tedung justru tedung kenta pas haram tetina benih makruh. Kenta cemah-cemah saya makruh. Beda dalam sholat beda di luar kan. Faslun fima dalam nerangake perkara. Yufsidu searosak panapa as-sholat ada sholat di sema betal. Wahyatini perkara searosak sholat mana diterjemahkan maka itu mufsidat. Banyak-banyak searosak sholat. Wayatini emai ini mufsidatus sholah isuna pada kedua banyak. Al-awalutin pertama al-hadatu pada hadas. Man hadas kento amdan kalaban sengaja aw sahwan atau bekalaban lepah kento mak betal. Kama sawaun panika pada Allah akbarutin hadas saja awil asgharu atau hadas kini. Secara mutlak
Kan batal karena kan itu syarat. Mun syarat kan itu tak milih sengaja atau berkelopai. Ampun. Saya nomor 2 atsanitini kaping 2 mulaqatu najasatin. Panika tatemu dak najis. Najis ghairi ma'fu. Najis ghairi ma'fuwin seta ma'fu. Anha panapa najasa. Ketika orang sholat pas badan atau berpakaian atau bertempat kan tuh najis. Najis saya tak maaf. Koma? Rodbatan hale beca au yabisatan atau berkering sama saja. Koma? Atemu na najis nikah, najis saya tak maafu li thawbil musalli pakaian orang yang sholat. Au batanihi atau babatan musalli. Jadi pada najis tatemu ada kabatan atau pakaian minawari izalatiha hale tanpa mailang najasa segala tanpa dihilangkan fil hali waktu sanaleka seketika kini ka batal. Tapi muntul pailang punten asalkan ampunlah tidak lapet najis. Eki kan badan najis saya makfu, badan najis saya tak makfu. Ya ada pada kemarin. Contoh eki mana bidarana abe, kento tak abenya tak apa-apa. Karena dari kento makfu dalam sholat. Katipana pabenya sekoni kicepon kebiasaan. Lamun cepon abe kento benya, maka pas hukum benya. Contoh boleh saya maafu, iki akan nana abe kento tak abenya tak apa nama. Poruan misalnya iki, akhirnya sarong kita yang tegir sing kanana kento mau budak nana, asalkan iki kento tak apa-apa. Apa polan karena najis maafu. Contoh boleh nang situng tempat apa banyak hewan misalnya. Disengke sulit ke angkui aja ke apa-apanya mana cak mancak hewan gitu. Asalkan tak tak mancak bayi. Mana apa? Nengki. Oh, mana bi mancak hewan halal eka kan beda tak najis sakit. Eki kang mazhab Syafi'i najis sakit. Beda bahkan di antara ulama mazhab Syafi'i saya tak najis sakit gadis. Mungkin ngareng seken topola. Contohnya kanta calatong sape, calatong ngembi, mancon ajem gadis beda saya tak najis sakit. Bani masalah makfu. Mana bi bagi saya tak najis sakit gadis tak makfu punten selama kempang kangkui aja ke di mon kempang aja ke kento maka pas tak maafu. Dan iki ketika mudah kangkui aja ke maka kadisa tak maafu mon dalam sholat bertengah hewan-hewan kene gitu. Mon kempang kangkui aja ke. Ketika ampun lah selebungan lakarlah apa mana iki? Nomor perpanti tetina biasanya. Pas maafu. Karena ampun lah sulit. Jaipun kaidah fikih kadisa idza dhaqal amru ittasa'ah. Mula urusan kento lah sempit maka hukum kento luas jembar. Kento saya menyebabkan kemaafuan. Sebaliknya wa idza tasa'al amru dhaqah. Urusan kentola jembar maka hukum kita sempit pas. Iki kento ketika kempang kangkui aja ge maka pas tak maafu. Nah khusus najis katiadere nana mon dari abad tibe kento
nana apapun itu kento maksudnya sampan arupan nana kadi sa ma'fu dalam salat. Ma'fu dalam salat kento artinya ketika badan badan atau mobil kelampi atau tempat salat. Lah sema betal kan tau ketika badan atau pakai anak orang saat sholat kan toh tatamu dekan najis saya maaf. Kenapa najis saya maaf kati betang. Japon kibur jejeleng kadi saya maaf. Pas batanga apa yang kilala tak maaf kadi sa mana bilang sholat. Meceng contohnya. Ampun. Asal itu tini sakapen telo, sema betal deka sholat kento. Kasful aurati paneka muka aurat. Berarti lakar berunsur sengaja kento. Muka aurat amdan kalau ben sengaja betal sholat kento langsung. Walau sataroh sanajan no poe pasara musolli. Hadakah awara langsung atau boleh fil hali dalam seketika betal. Karena ada unsur sengaja. Berarti orang yang kata sengaja keangkui apa tak memenuhi syarat. Tapi orang kata syarat ya dalam sholat. Koma atabah tak sengaja dari mana sawan. Kalau ben lopah, disken tabuka aurat kento ini. Lagan tu betal juga. Lamun sekento walam yastur hal tak nopo ya pasara musolli. Ada ke aurat saya buka tak sengaja kento, tak langsung etope fil hali dalam seketika kento betal. Karena kento syarat. Mensyarat kento tak mele sengaja ataupun lupa ataupun bodoh. Dia saya tak mele manapanya mana lupa atau bodoh kento saya diantaranya syarat kento. Syarat. Apa sabab maniak kento saya nyeke sahna situng kalakuan. Ini kayak kocak hukum wad'i istilahnya. Saya memperhitungkan lupa atau sengaja dan sebagainya gak bisa hukum wajib. Apa namanya mana rukun rukun kento iki fardu manabi wudu. Pas haram, makruh, sunnah, mubah kan. Ampun. Tapi masalah muka aurat lamun lakar sengaja langsung betal. Walaupun ditutupi kembali. Melepah. Betal juga mun tak langsung tetap. Amma anapun idza satara bilano poe pasara musolli. Ada ka aurah. Dalam keadaan lupa kan tau? Tetap fil hali dalam seketika fala tabtulu maka tak betal sholatuhu panapa sholat musolli. Ento lamun lupa. Mana bisa sengaja? Pakun betal. Ampun. Pas nomor 4 ar-rabi'u al-kalamu panika acaca ke al-amdu sesengaja. Caca wiru Qur'anin sesalena Qur'an wa dzikrin ban dzikir wa du'ain ban du'a. Ento betal. Orang acaca ngangkui salena Qur'an, salena dzikir, salena du'a. Caca kento biharfaini kalaban 2 huruf. Metode huruf baik.
Wa ilam yufhima sanajan tak mengerti. Panapaharayan kita. Muspedu huruf teka tak mengerti. Kata betal. Au biharfin mufhimin atau kalaban sahuruf saya mengerti. Kata juga betal. Kita caca. Benta, salana Quran, salana zikir, salana tu. Misalnya berapa sholat kento pas kancan datang. Tanya, benoro ya ke? Oh iya noro arek yang betal kan tam. Wala yadru yasiru kalamin. Wala yadru bentak bahaya artinya tak mah betal. Yasiru kalamin penapah sakaunik na caca. Tapi lupa kan tadi. Tadi caca sakoni, berempat sakoni. Kento. Wayatining yasiru kalamin kento situ kalimatin pandekan 6 kalimat. Kalimat kento mana biar nang bahasa Indonesia kata. Ti ocak si mengandung 6 kata. Fa'akola maka sekonian. Jadi saya maksud bentake sekoni kento ini. Benta si mengandung minimal 6 kata-kata. Di paling sekoni kento 6 kata. Sabako seta lanjut kento ya siru kalaminnya mana? Lah saya tak yadur kento iki saya tak membahayakan artinya tak mabetul kento ya siru min saya sifat kento sabaqo lisanuhu ilaihi kento sifat ya siru kalamin mon wahya ki puru keterangan. Dadi benta sekoni saya tak mabetalan kento sabaqo seta lanjut lisanuhu panapale sana masolli ilahi daka yasiru kalamin tak apa-apa pokok entah lanjut tak sengaja apa-apa lelata kak disa paksaan kak disa ini paksaan refleks istilahnya au takallama atau aca-aca pasara masolli nasian halilopah lopah li sholati daka sholat kalau aja apa jauh dari saking posan pikiran gitu apa entah apa au jahila ataba ta'awani pasara masalli tahrimahu dak haram kalam gitu takallum iki ta'awani cek mana waktu asolan nikah haram acaca fiha nang salat tapi ta'awani gelek ento badana wa kana hale bada pasara masalli kento ma'dzuran panikah yaduraki budune kento ma'dzuran panikah yaduraki budune contoh iki se budune kento yang kemaudur kaan sa'ah akan ta'lena odi pasara masalli kento bibadiatin nang alas badikan tu arah-arah alas ba'adatin sejauh anil ulama dari orang-orang seoning di orang kata hidupnya terpencil nang lingkungan kento ada orang yang ngarteh ke hukum sehingga orang kento pas budu maka budu kento yang kepodo alkana atau berbeda pasara masolli qoriba ahdin panikah semak masanah bil islami kalaban masuk Islam kipur masuk Islam tak apa-apa gitu. Lamun aben tagel kento karena butuh asalkan butuh kento yang kemondur ya kento saya maksud mondur kipur masuk Islam atau audit nang daerah terpencil sejauh dari
dari santri contohnya sekian. Al-Fatihah bunyi Al-Quran sering dikira Dharma imam kalau peder. baca Fatihah. Oh. Langsung sholat. Tapi makmum ibaratnya orang Al-Fatihah. Kita uning cara nak kita mungkin. Zaman Nabi ta'awani ngegelak ma'dzurun ini kita apa-apa. Itu pun ini fathul imam istilah apa nih? Malai imam. Lagian toh sanajan langang kuya subhanallah. Kutu aniat adzikir kak disa. Mohon pah aniat mainga imam melolo kento betal juga. Mon sambil aniat mainga imam engki sambil aniat zikir boleh. Atau boleh tahu saja sejapan panapan. Tak apa nama. Di contohnya imam tak maca Fatihah pas makmum ibunya subhanallah. Niat tak? Niat zikir. Sanajan sambil niat mainga imam. Tak apa nama. Mana pi maca Al-Fatihah. Oh kentok yang jahlun. Akhir jahlunnya kan topan apa ma'dzurun atau baghairu ma'dzurin sekian pas. Yang Al-Fatihah kan kan benih zikir. Kocak doa ya benih. Biasa kita biasa yang kui kang kui mandu yang maca Fatihah. Kocak Quran benih. Ada nang ayat Quran bacaan Al-Fatihah kan. Manabi yang kemodur karena orang kento kipur masuk Islam atau berjauh nang terpencil kita apa nah. Kento saya kebeda sareng iki. Masalah caca sakuni kento. Peristiwa ketika suatu ketika Rasulullah kento ngimami salat zuhur mana pokon Pak rakaat. Oleh itu rakaat Rasulullah ambu. Ambu pas mengatek tin senten nang bungkana kormas. Para sahabat kesambu, njek Rasulullah mik kuning rakaat aja. Tada sebengan. Rakaat salam maksud. Berarti sebengan situ matur. Matur aqsata shalat amnasita. Matur kento. Aqsata shalat amnasita. Ajunan kento panapa mapandek salat panapa keng tak emot Gusti. Kento sekabentar. Aqsata shalat amnasita. Rasulullah pemeriksaan bener awak liatin gitu. Engki. Ada kita pas beli pola Rasulullah ke posisi pas lanjut lagi. Kita seteti ukuran. Di 6 kalimat maksimal kan. Atau tidak sampai. Lagi kita asalkan kita nasian lopah. Lopah jawaban kita para panas sholat yang merasa tidak dalam sholat kita. Kan Abu Dabu sekento karena pon lara sama hari engki. Mari salam apa. Akhirnya Rasulullah pas ngatu pole nerosake sholat tegana sampai 2 rakaat. Nah, sampai 4 rakaat. Ya Rasulullah kalau payeng ke pasti hukum mana. Tasriknya mana? Ampun. Al-khamisu tinin sekapeng lema se mabetal sholat kento. Al-fi'lu panika kelakuan al-kathiru sebanyak
Banyak ini keorfan, dalam kebiasaan. Contoh, kelakuan banyak kan to kathalatin akan datelo kan to banyak. Kathalati khotawatin akan datelo tengkak. Kan to banyak aman. Au dorobatin atau betelo pokolan kepaan dan sebagainya. Mutawaliyatin sebeturut-turut kan to banyak ampun. Dak rama berturut-turut. Gambarannya ki mutawaliyat kan to koma. Bi ayyakunah kalaban oleh nabadah kegambaran dari mutawaliyat. Saya maksud berturut-turut bi ayakuna kalaban oleh nabadah bainal fi'laini paneka antara dua kelakuan. Napa sih beda? Aqallu panapa sakonian min rakaatin dari sarokaat. Jadi antara dua kelakuan kento pesa di jarak panapanya mana tak sampai kebuat sarokaat bi akhafi mumkinin. Bi akhafi mumkinin kalaban paling demanga sekongan. Titik. Saya maksud akhafi mumkinin lekento ekala rukun-rukun nama Allah. Beri keterangan saja. Jadi saya maksud berturut-turut kento ini antara dua kelakuan kento pemisahnya tak sampai kabuat sarokaat ekala rukunah. Seberempat abid itu sarokaat ekala rukunah. Gambarkan saja. Rokaat kento kan sewajibkan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanpa amin ampun cak amin kita sunat. Allahu Akbar. Tanpa Allahu Akbar langsung ruku iki. Ruku sekata tumaknina jaga itidal. Tak cak bacaan wonten. Nyaman rukun. Itidal sekata tumanina sujud. Tanpa zikir, sujud sekata tumanina tojo antara dua sujud. Tojo antara sujud tanpa zikir, pokok tumanina sujud boleh. Ya kan toh? Berempah, dapat setengah menit. 10 detik. 10 detik berarti 1 menit ngangkui timer ya iki. Berarti 1 menit setengah. Saya kento. Saya maksud mutawaliyat kento. Mana bejar antara dua kelakuan kento tak sampai 1 menit setengah. Kento sederhananya sekento. Ken bahasanya kento. Jarak antara dua kelakuan kento. Sakonian tempang sarokaat ekala rukun-rukun. Lah ketika dua kelakuan terjadi dalam tenggang waktu semacam itu, mutawali kentonya mana? Berturut-turut. Ketika peneka sampai 3 kali minimal, maka kentoh membatalkan sholat. Ya masalah perkiraan sampai setengah kiburu peneka, coba boleh. Ngakui apa nyaman? Apa? Apa nyaman? Stopwatch sekenteng. Coba panjenengan. Langsung dari Fatihah. Tak usah a'udzu. Pokoknya sunat-sunat buang ke lo. Sepenting tumakninah jangan ditinggalkan. Lihat seberempat itu. Berapa menit. Mohon kiburu jawaban 1 menit setengah. Bisa tak ada apa? Kan? Bisa tak ada. Yang Fatihahnya ya normal-normal saja. Ampun. Untuk mutawaliyatnya mana? Tidak berturut-turut. Diulang
Semaksud berturut-turut kento, artinya antara dua kelakuan kento tak epesa kalaban waktu seka buat kangkui sarokaat ngaekala rukun-rukun. Sebelum pemakai itu hari bitong bareng-bareng perkiraan panikai. Bakabit engki. Engki. Engki mencara nangale panika engki beda sa debu satengkak sa sampung bentengkak berikutnya kata yang kepsitung. Sekitar. Misalnya sokongan keluar pelor jeb misal langsung soko kacet. Kata situ. Laman asampung. Jadi dutengkaan kangan kacer kento kan asampung. Yang kedua kan saya kata. Dia apa ampun? Ka asal berikutnya. Kento saya maksud tawali ini, mau tawaliat. Coba boleh. Antara dua kelakuan, lepanika waktu sebeda antara dua kelakuan nika sakonian. Sakonian etepeng sarokaat ekala rukun-rukun namun. Siapa apa sarokaat ekala rukun-rukun? Semenit namun. Kento tak sampai semenit. Karena sakonian. Seberempah engki panikanya engki. Pakun perkiraan bone pahangge stopwatch melola. Asola sampai nego stopwatch. Punten perkiraan. Engki Pak abali ka oruf pakun. Aman. Sekali lagi mon kulina beten asampung kenta contohna akana kangan kacer ka desa beda sa debu yang kepsitung. Pon titik. Jadi sekali lagi saya mau betalkan toh kelakuan banyak saya berturut-turut. Asampung artinya. Jam 10 Bang. Saya membatalkan tuh kalam. Kalam kenapa? Caca kan? Suara dari mulut. Sekian. Siapa cie mamon kelakuan? Oh enggak misal. Ya, tak masuk kalam apa benten? Isyarah. Kita mabet, tali kita berdominan nikah bayam pan. Bisa. Malah mendesak kertuli oning. Telepon orang buat kertawa jawab pemirsa. Benar ya.
mon neket nak kanaken tu beni kalam iki. Termasuk fi'lun. Termasuk nomor 5. Mana biar tak banyak kita apa-apa. Termasuk sianggu gelak gak desa iki sekian. Iki. Engki kan benih karepet tibik panika. Termasuk se bagian lopak ento. Sebahaya kita kan lamun amten. Sengaja. Mana song kanak-kanak. Ya kecuali kok pengen deki mana bajang song kaya. Mungkin pesan sakito. Kento anu celaka. Ampun. Akhiran apa nih? Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.